वेलकम बैक नाज़रीन राजनपुर में कच्चे के इलाके में छोटू गैंग ने काफ़ी अरसे तक पुलिस को बल्कि हम कहेंगे वक्ता डाल के रखा। काफ़ी ज़्यादा पुलिस के एहलकार जो है यरगमाल बनाया, उसमें तकरीबन 8 से 10 पुलिस एहलकारों की शहादत भी हुई। और इसमें एक चीज़ तो बिल्कुल सामने देखने में आई कि हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में पुलिस के हवाले से बात करते हैं, वो जो हम बात करते हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त होती है क्योंकि पुलिस अक्सर जगह पर ज्यादतियां भी करती है, लेकिन जिस जगह पर उनकी तारीफ करनी चाहिए वहां पर यकीनन मैं समझता हूं कि पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के खास तौर पे जो वहां के SHO थे हनीफ गौरी साहब, हम उन्हें प्रोग्राम जंजीर अदल की तरफ से सल्यूट पेश करते हैं क्योंकि उन्होंने जिस बहादुरी से यह काम किया। जी बैरिस्टर साहब। सर शादाब साहब, इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक तो इसका आप समझ लें एंगल ये है जो आपने बात इंपॉर्टेंट की, दूसरा इसका कानूनी एंगल भी हम देखेंगे कि सारों ने बात ये की कि फौज को क्यों नहीं बुलाया। और इसका मकसद इस सेगमेंट का करने का ये नहीं है कि फौज की कैपेबिलिटीज को किसी तरह हम डाउट कर रहे हैं। फौज तो एक ट्रेंड इदारा है और उसके लिए उसका हमारी लास्ट रिजॉर्ट है, और फौज को हर इशू में बुलाने का नुकसान ये भी कभी हो सकता है अगर खुदा ना खास्ता छोटू गैंग पे काबू ना पाया जाता तो हमारा लास्ट रिजॉर्ट था। प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी ये है कि पुलिस हमारी फ्रंट लाइन फोर्स है। पुलिस को हमने जगह जगह बड़ा एक्सपोज कर दिया है। गवर्नमेंट ने, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट का IG पंजाब मुश्ताक सुहेरा साहब ने वहां बैठ के एक जो ट्रू कमांडर को करना चाहिए वो किया। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं खुद बोट में बैठ के फ्रंट पे जाके लड़ूंगा। मैं समझता हूं कमांडर को यही कहना चाहिए अपनी। उससे वो मोटिवेट हुए, वो मोटिवेशन के बाद उन्होंने वो सारा एक्शन किया। प्रॉब्लम क्या था, यही एक एक्शन एक दफा पहले सुहेल जफर चट्टा साहब हैं DPO, उन्होंने भी किया था। उस टाइम पे आपने उनको पूरा पैराफर्नेलिया दिया, आर्मी ने उनको चीजें भी प्रोवाइड की। आपका काम यह कि अगर आप हर काम के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव के पास चले जाएंगे तो मुश्किल है। जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आपकी फ्रंट लाइन फोर्स है आप उससे काम करवाएं। अब आप पुलिस वालों को कह रहे हैं आप दरिया के अंदर से चल के जाएं, बोट्स पे बैठ के जाके उन गैंगस्टर्स को पकड़ें जिनके पास गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, हर चीज है। इस तरह चीजें नहीं होती। अच्छा, वैसे पुलिस का काम क्या है? पुलिस तो बेसिकली एक समझे कि अमनो अमान कायम रखने वाली एक फोर्स है। कमांडोज या लड़ना या इस तरीके से पुलिस की उसके अंदर तो ये है ही नहीं। देखें जी, हमें ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। पूरी दुनिया में फ्रंट लाइन फोर्स हमेशा पुलिस होती है। आप पूरी दुनिया में क्यों उठा लें, FBI इंग्लैंड में, ये सब बाद में आते हैं। उनकी पुलिस का सिस्टम इतना स्ट्रांग है एंड हमारी भी पुलिस काफी स्ट्रांग है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वी हैव स्टॉप बिलीविंग इन आवर पुलिस सिस्टम। हम हमेशा कहते हैं जी ये तो है ही गलत। आप छोटू गैंग में आप थ्रू आउट देखें प्रोग्राम्स में कि जी ये तो लेट गए, ये तो ये हो गया। ये वही SHO है जिसको जब उस छोटू ने कहा कि भाई आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या, उसने कहा मैंने तुम्हारे सर में गोली मारनी। मैं कहता हूं हैट्स ऑफ। ये वही जज्बा है जो मेजर शबीर शरीफ शहीद का था अपने टाइम पे जब उनको निशाना हैदर मिला है। भाई इस जज्बे की अगर हमने कदर नहीं की और इसको प्रमोट नहीं किया तो आई थिंक ये फोर्स आहिस्ता आहिस्ता गिर जाएगी। शादाब साहब जज्बे पे थोड़ा सा देखें, मेरा इसमें एक चीज का पंसोता साहब कि हमारी इस फोर्स को, ठीक है, बड़े बड़े ईमानदार और बड़े बड़े गौरी साहब जैसे बड़े लोग इसके अंदर थे हैं, इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं की जाती। देखिए हम जिस तरीके से आर्मी ऑफिसर्स की या आर्मी के जो स्टाफ है, जो हैं लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग करते हैं, SSG भी है हमारे पास कि यानी कि आप जो मर्जी इनके सामने कर दो, उन्होंने वो अपना टास्क कंप्लीट करना ही करना है। पुलिस को इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। पुलिस को वो 4 जंपें लगवा दी, 2 दौड़ें लगवा दी और उसके बाद पकड़ा दिया बंदूक के, जाओ चला दो। सर उसमें बड़ा फर्क है। देखें असल बात है, सारी इकोनॉमिक्स की गेम है। जो फंड्स हैं कंपेयर टू आर्मी पुलिस को, आप मैं कहता हूं पीनट्स हैं, और उस फंड्स में उन्होंने अपनी तनख्वाहें भी देनी है, बेहतर हुए हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग एक आपने बिल्कुल करेक्टली पॉइंट आउट किया वो इंपॉर्टेंट है। बट साथ साथ मॉडर्न वेपनरी, ये जो एलीट फोर्स है, एलीट फोर्स में इसी एलीट फोर्स के एक एलीट कमांडेंट ने बाहर फौज खड़ी थी और कहा था कि भाई आप अंदर नहीं आएंगे, मैं इसको कंट्रोल करूंगा, और उन्होंने कंट्रोल किया और दहशतगर्दों को पिन डाउन किया। जब आप एक लेट से एक बंदे को लड़ा रहे हैं और उसको पीछे से ये कह रहे हैं नहीं तू कर ही नहीं सकता, तू कर ही नहीं सकता, वो फेल कर जाएगा। 30 बंदों ने वहां जाके सरेंडर नहीं किया, वो बेचारे पकड़े गए, वो लड़ने गए थे। उनके पास जो घर से निकल के वहां तक पहुंच गया, अब वो ये आपने वो तस्वीरें देखी, आपने वो तस्वीरें देखी जो वो लड़ने गए थे, यकीनन एक जज्बे के साथ लड़ने गए थे, लेकिन फिर वही बात कि ना उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग थी, ना उनके पास प्रॉपर वेपन था। वो जो आप बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की, बिल्कुल ठीक है, रिसोर्सेज नहीं होंगे, लेकिन अगर ये कोई इस तरह की हिकमत अमली बनाई जाए कि जो हमारे पुलिस के ऑफिसर्स हैं, ये जो लोग भर्ती करते हैं पुलिस के अंदर, इनकी हम वहां पर आर्मी के साथ 100 बंदों का बैच ले लें, 50 बंदों का बैच ले लें, इनकी ट्रेनिंग वहां पर जो इस तरह की एक फोर्स बनाए उसके इनकी ट्रेनिंग कराएं बाकायदा वहां पर। जी सारी पुलिस के लिए तो शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन एलीट फोर्स को तो ऑलरेडी आर्मी ट्रेन कर रही है, उनके कर्नल्स वगैरह हैं। सर कर्नल एहतशाम थे जिन्होंने एलीट का प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया था, और वो कमांडो खुद बड़ा जबरदस्त फिट आदमी था, तो बड़ा अच्छा, हाँ बड़ा फिट आदमी, बड़ा जबरदस्त उनका, और उन्होंने ये बुनियाद रखी एलीट फोर्स की। अब शादाब साहब जो इंपॉर्टेंट बात है ना कि जो आपकी बेसिक पुलिस है ना, उसका सिर्फ काम लड़ाई झगड़ा नहीं है। जो मैं समझता हूँ दहशतगर्दी से डील करना भी पुलिस का ही काम है, क्योंकि एक थाने की लेवल की जो
آپ سمجھ لیں کہ انٹیلیجنس ہے وہ پوری دنیا کی انٹیلیجنس. ایک ایس ایچ او سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہوتا میرے ایریا میں کیا کیا ہو رہا ہے, کون آیا ہے, کون گیا ہے. آرمی کی تو انٹیلیجنس بڑے سیکنڈ لیول پہ آتی. تو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ آرمی تو ایک بڑا سپیریئر پاکستان کا ویپن ہے, بٹ یہ نیچے والے ویپنز کو اگر ہم نے اس طرح ڈسکس کر کے فارغ کرا دیا تو اس ویپن کا کام بہت بڑھ جائے گا. آرمی کہاں کہاں لڑ رہی ہے ضرب عضب انٹرنلی, انڈیا کی علیحدہ تھریٹ ہوتی ہے, تو ان کو ہمیں ہمیشہ سٹینڈ بائی رکھنا چاہیے. اور پولیس کو چاہیے کہ یہ سارے کا سارا ان کو ہم سب نے اٹھا کے کھڑا کرنا ہے. اینڈ وی نیڈ کمانڈرز لائک آئی جی مشتاق سکھیرا صاحب, بیکاز میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس آپریشن میں ڈان نے رپورٹ کیا, انہوں نے جا کے کہا یار اگر آپ لوگ نہیں جائیں گے میں خود جاؤں گا. یہ بڑی بات ہوتی ہے صاحب, دلیر آدمی ہیں بالکل, اور مطلب بڑا زبردست انہوں نے سارے, میں سمجھتا ہوں کہ اس آپریشن کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے انیشیٹو لیا, آگے بڑھے ہیں, اور ان کی وجہ سے پھر باقی کے بھی جوان آگے بڑھے ہیں. لیکن سر پھر وہی بات پنسوتا صاحب, جب تک ہمارے پولیس کے لوگوں کو ٹرین نہیں کیا جائے گا, کمانڈو ٹریننگ نہیں دی جائے گی, کیونکہ آپ حالات بھی تو دیکھیں نا ملک کے. سر اس کے پیش نظر ایک پولیس میں اسپیشل پوسٹ ہے, اے آئی جی ٹریننگ, بڑی پرانی پوسٹ ہے اور وہ چل رہی, اب اس کو بڑا ماڈرن طریقے سے اکوپ کیا گیا ہے اور آئی جی صاحب اس پہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں ابھی ایک نئی ڈولفن فورس بھی لاہور میں انٹروڈیوس کرائی اور اسٹریٹ کرائم میں ایک بڑا واضح فرق آپ کو نظر آ رہا ہے. ان کو موٹر بائکس دی گئی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں پکڑنا آسان ہوتا ہے نا, سوئفٹ, یہ بڑا اچھا ایک کانسیپٹ ہے. میں دیکھتا ہوں ڈولفن فورس بڑی ایکٹیو ہے, پولیس میں بہتری آ رہی ہے, لیکن 1,96,000 کی فورس کو لیڈ کر رہے ہیں مشتاق سکھیرا صاحب. 3 کوریں بنتی آرمی کی بالکل, اور اس کو اکیلے لیڈ کر رہے ہیں. ان کو ہمیں بہت سارا جہاں ہم کرٹیسزم کرتے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ان کی کرپشن پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, دیکھیں نا جی الٹیمیٹلی کرپشن تو کل آرمی چیف نے بھی پروو کیا کہ اس میں بھی نکل آئی, اس کا پنش کیا انہوں نے. ہر جگہ اچھی بری باتیں ہوتی ہیں, لیکن جب تک ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے شیلڈ بن کے نہیں کھڑے ہوں گے. اور دوسرا ایک پنجابی کا کہتے ہوتے ہیں راہ پہ جانے دے واہ پہ جانے, ہمارا واسطہ زیادہ ان سے پڑتا ہے پولیس سے. ہم ڈیلی فوج کو جا کے پرچے نہیں کراتے, ہم پولیس پہ پرچے کراتے ہیں, تو پھر آٹومیٹکلی ایک رفٹ بھی آتی ہے. لیکن جو آپ نے بات کی وہ واقعی بہت انپورٹنٹ, ٹریننگ کی, ٹریننگ پہ دن بدن مزید کانسنٹریشن ہو رہی ہے, اور چیف منسٹر پنجاب کو پرسنلی اس فورس کو لے کے کھڑے کرنا پڑے گا. چیف منسٹر صاحب کا بھی تو دیکھیں نا پرابلم یہ ہے کہ وہ کبھی ڈولفن بنا دیتے ہیں, کبھی وہ ایلیٹ بنا دیتے ہیں, کبھی کچھ, وہ 6 مہینے سال سرو کرتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ وی آئی پی کی سیکورٹی کے لیے لگ جاتی ہے. ہماری جو پنجاب پولیس ہے اس کو ہی اگر اسی کے جو لوگوں کو, اسی کے جوانوں کو لے کے پراپر ٹریننگ دی جائے کہ جو ہمارے تھانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ میرے سے بڑی بڑی ان کی توندیں ہوتی ہیں اور وہاں بیٹھ کے وہ تھانے میں واپر کر رہے ہیں, انہوں نے کیا بھاگنا ہے. اچھا یہاں پر آپ کو میں پوائنٹ آؤٹ کروں کہ تھانہ سسٹم میں ماڈل پولیس اسٹیشن کا کانسیپٹ شروع کیا ہے, اور یہ بھی آئی جی صاحب نے شروع کیا ہے. اس میں جب آپ جاتے ہیں تو پڑھے لکھے لڑکوں سے انہوں نے شروع کیا, اور اب بڑا سسٹم چینج ہو گئی. کے پی جس طرح معاملات ہوئے نا خیبر پختونخوا میں, اسی طرح پنجاب پولیس نے بھی شروع کیا ہے, اور وہ بڑے پڑھے لکھے لڑکے, اور لاہور کے بیشتر تھانوں میں وہ ماڈل بڑا سکسیسفل ہے. لوگ بڑے خوش جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر آدمی, ہماری عوام کے ہر بندے کو خوش کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ناظرین آئیں گے اور قصور کا ایک واقعہ ڈسکس کریں گے. ابھی تو ہم نے پولیس کے حوالے سے ایک اچھی چیز بتائی, لیکن جو پولیس کی جانب سے غلطیاں کی جاتی ہیں اگلے سیگمنٹ میں ہم بتائیں گے کہ قصور میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی, اور جب وہ اس کے پیرنٹس تھانے میں ایف آئی آر درج کروانے کے لیے گئے تو پولیس نے الٹا انہی کو ہراساں کرنا شروع کر دیا, انہی پہ دباؤ ڈالا کہ صلح کر دیں. بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں.